রাজা খন্ডকবে হাস্তেনে হাঙ্কর রগব হাস্তে গোসমুং মানমার শাল পালাই জাখা অবনতি ককথুম কাশেতা বগনাই जाबायदि सालग्रा हांखरनि बिलोनिया सचिन देव बर्मन ऑडिटोरियम हांखर बेरमनि फिल्ड बाजिबुरी हास्ते गोसिं मानमा साल पालायजाखा पांडाव मानजाबै मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया साखा चोंगतिपुरानि लाइबोना साइमाननि नांगौ बताइबो साखा तिनिनि असाल चिनि थाने तामनि नाकुमा आबना आसे संकतालनि थाने रमैतिसना नांगौ 1949 সালের 15 অক্টোবর আমাদের মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী নেতৃত্বে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে 1947 সালে 15 অক্টোবর আরে 15 আগস্ট সরি 1947 সালে 15 আগস্ট যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তখন কিন্তু ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে ছিল না ख्वाइनि कताल टाउन हॉल बो फिल्ड बाजिबुरी हास्ते गोसिं मानमा साल पालायजाखा पांडाव एमएलए पिनाके दास चौधरी याकबार हांखर तांफां अबिदानंद बुद्ध हांखर ककथमते हुकुम बेदनि कथाजाक दागिफां दिलीप कुमार देबबर्मा कसं तंबेमनि पांडाव एमएलए पिनाके दास चौधरी हास्ते बर मानमा सालनो तुये सबाय सकरबो सागा যে আসল বিশেষজ্ঞ ওই রাজন্য ব্যক্তিদের সেটা মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবে আস্তে 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 সেটা আমরা সেই ভারতবর্ষের মানব হিসেবে যুক্ত হওয়া এবং দেখো যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যটা কি যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যটা ছিল এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার তার মৌলিক অধিকার তার প্রত্যেকটা মানুষের চাহিদা পূরণ হবে এবং তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে বাঁচতে পারবে তার গণতন্ত্র অধিকারকে কেড়ে নিতে পারবে गुमति हांखर ककथमते हुकुम बेदकताय हांखर नायकल फांनि कथाव साक्तरमा बाय पांडा बुबाक उदयपुरनि राजर्षि कलाक्षेत्र संसाजाखा पांडानो चेंगरखा गुमति जिल्ला परिषदनि कासककरा देबल देब्राय ब कगनारथनि हास्ते हापुंनि नाहारमुं नैसाय ब्रिटिशनि वानसुकतांनि कगनतिसाय सागाताय जत बुखाकनि बररंनि मानजामुंनि सागाव फानरुखा যখন প্রায় স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে আমাদের রাজ্য তখন শাসন করছেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তিনি তখনই যখন দেশ গঠনের জন্য এটা আমাদের দেশ স্বাধীন হলে পরে কিভাবে চলবে একটা গণপরিষদ গঠিত হওয়ার জন্য একটা কমিটি গঠন হলো সেই কমিটিতে ওনার মন্ত্রী পরিষদে একজন খুব মূল্যবান যিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেন খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ এবং খুব দায়িত্ব সম্পন্ন মানুষ गिरिजा प्रसाद गुहके धर्मनगर विवेकानंद सार्ध शतवार्षिकी भवन हास्ते गोसुं मानमा सालनि पांडन चेंगरखा जिल्ला परिषदनि कासककरा अपर्णानाथ पांडव धर्मनगर आवली नाइमथनि चेयरपर्सन मिताली रानी दास सेन हांखर ककथमते हुकुम बेदं दागिफां याकचो रिपन चाकमा कसं टंगमनि जिल्ला कासककरा अपर्णानाथ कगनारथनि हास्ते गोसुं मानमा सालनो तुय सबाय सकरबो साखा सिपाही जला हांखरनि सोनामरा बुखाक्सा नायकलफां आवली पंचायतै ककथम हुकुम बेदंनि कथाव साक्तमा बाय जगालिजाक पांडव आवली पंचायतनि चेयरपर्सन शारदा चक्रवर्ती वाइस चेयरपर्सन शाहजान मिया जिल्ला परिषदनि आदं प्रसन्नजित घोषणा खबै जुरा जुरा बेरेंनि तांफारुक तंबेमनि पांडनि बुखा खिनाय टेबलुनो खबै कचा कर्म हिम्बत कायसा आवलिनि जुरा जुरा लामते बेरेखा बेबागनो खबै हासिने जुरा जुरा हांकरा जुरा जुरा पांडव हास्ते गोसिं मुमानमा साल पालायमानि बिसंतै तिबरनि लाइबुमा बायबाक्सा थानसाते हागदर लपसामुनि कगनक आसे संकतन थाने रमैति सजाका दुरदर्शन कक्टुमा त्रिपुरा।